apia stadium aba homa so hello apia me mawajo yo ya tese wo se opesa o pacho me pacho etisen agosia ma me mo tiefo nyaajo ni tiatia me tentene se agosia je so na nkomo me tiatia ya se me nti wo nkakase me so me ton kapa wo kasa mete na sa fo bi na ma fo ahote platform bi e beto hobby be na otwemiensa ana NPP ni NDC for ababa wadi enemy ye akasakasa ono ewo NPP na mewo NDC na no fu mansha makoma na manokotia na nado dankwa kufuado na akosi ago mini akosia one na na ya kese ni abejafo breni ni afa de me kan se makasa se akwala ohawa enfua be miensa enne nan ne mafemuno akosia mre ni na bobo ma membre je se meto etam na mi sori kodwato a osofo pani pa organa osofo Dr. Usu Bempa sekra de adia onam so ayi tibe bi efe kadna Usu Bempa anya me ya okoso me maame yen kane president owu akufra be fabuzi adi mi aba ye maame amabuzi abo ni mi fi nkonya nyame ani mo na enu akosia national kitifo bobu mi fi a omo ba be family akoro anase ye frɛ me no da mutuka ba mi fi na nyame anim o ma anya me fie wa mfaba ankwade ani nya kwade ekwanfofo ene o mo be hia won kana ha na meka ememe da me fie a ene kasantwia me kasa ya etia na nado a ni gira radio kase ewe so Ghana ekọ ba bia se na nado ye batai nya me ne NDC re me din kan kanfo na nado ebi se NDC national executive ko national executive NDC congress o se na nado ni papa ndi se media me manu afom na me pacho na mabu kotodwe ele ko jina me mame amabuzi aba tampa ni no me de manu ko atwitwiri fom se kasa me kasa na kasa sa akwara enti na nado da pa ebre ko na Ghana mampedida da John Dramani Mahama efe me mame amabuzi a ejire de chopa se sire se onyi no fama mampeni na nado da kwakufu adu se ne bana nkasa yi na akosi ara wo se me wo mu se di ama minya enu kase me papa ho sandoye ne asoja fo mpelifo ebido boko hia na chef kiti fo mema no ko hia ba ko na na do office hu na o se na na do fe na na pon oni kuma si ni abranche bi o ye nkoko ho adwuma fe Boris B de hallelujah nyame ni adwiri mi yie osofo Usu Bempa akire nyame ni pase enye nyame ni mo kuta bible ade a papa na ye no se sa papa na me mo nkoso me maame amaguzi akotodwe ana o mapedi jo maama ba so be so e maame amaguzi akotodwa aka akosia kama ebe me pia me akwa agya bi se kasa me kasa ya fa mampeni na na do no mi giri se e maame ni tie se o tia na na do di acheme no na na do ya de me maame na me bona ba so ne sofo Usu Bempa ana masa bona na do abazo se e maame na je pene ama no obosi na nan na obisa adoye na hye sikiti djumo kende bo pa ho to wodi a bi aka bi na ma dofo ntia sempa enti mi gira PCF kasa fidie so se me papa do ma amere nyime yipemu na owo no ehun se kasa me kasa anya enu di na ti wa homatofo wa bochire so ofre ma me amabuzi abatampa na odi che opalisiri so ye nya ndisi fo na binu a ebi di minister ebi di penimpa when you see abani mu ebi de eti bi fe national security coordinator ura ai obsando ya ne sofo kese kadna Usu Bempa ne se mo fa kwar mo fantum o soro mi aso to ya mahama mo fantum edi se NDC ni a wadi di owura jo mahama na ba mu ese yemfa mentum na mi amenya ne hu apachewa esu mfa masan se wo ko twa ba ma no anya ntwa akosi opieto ntao na me papa jo mahama so ya ade ama me ni age papa se edu ba bi e den no wanyi ma yipegu no obo so be ma mi amabuzi akotodwem ne sofo Usu Bempa akotodwem na obere che pa ma na na do nti NDC fo oboko hye mu kran se yemfa mentum bo ani mo nduku onyakopa apo mo ntoma na nya de mo yɛ se be meja jo mahama chidie the NDC national executive member to the NPP Congress be kasa na na di papa appear said you me pana na do chaw se kasa me kasa no anya na na fa cheme na ye di papa e bi se o di free SHS aba me gitu me se me support me papa na de ba ka me support no bonde am ye ori kasa ntwa me just me dia me di me di wo ba di achi ama no be fo no na me ma me amaguzi na so fo Usu Bempa e gira wa na mu eje chaw pai aka baby am dabre ka mesesa no no chaade a chamete said there was another free SHS for banana me da waso me de nyame hira na ema wo
yɛdanse apia stadium ɛne yɛkyɛ ne nka ne yɛgyina wɔ yi so ne ahome kasɛbɔ no so